आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागत। तो पिला माने तुम मैंने जदि जानी न हो ताले जानी रखो आमे सप्तम श्रेणी रो नुआ गणित बही सिलेबस अनुଯାयी आमे ताहार चतुर्थ अध्याय जहाँ होची संख्या और अक्षर माध्यम रे परिप्रकाश ताहा को आलोचना करथिले। आमे ए पूर्व रे ए सब जहाँ होची आलोचना कर जाइथिले जहाँ कि पेज नंबर हमरो 95 पर्यंत थिला। तो आज आम 96 रे थिबा जेते सब प्रश्न गुडी को आमे गोटे गोटे करी समाधान करिबा आउ आगो को जिबा। एठी तो 2 नंबर अछि आ बहुत गुडे बिट देछि ताको आमे गोटे गोटे करे समाधान करिबा। ठीक अछि समय रो विलंब नै करी कि आमे आरंभ करिबा। 1 नंबर कोन पचारुछि देखिबा। एटा होछि पेज नंबर 96 क्लास 7 गणित प्रकाश। तो एटा हमर प्लेलिस्ट रे आपण माननकु थंबनेल रे मध्ये लेखा थिबारो पाइ जिवे। अन्य सब वीडियो देखिबा पई चाहउछंती ताले हमर प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करिवे। पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम हम एमती गोटे गोटे क्लास रो सब वीडियो आनुचे आ गोटे गोटे वीडियो रे समस्त प्रकार आलोचना करूची। आपण माने हमर थारु गणित विज्ञान इंग्राजी रो समस्त प्रश्न रो उत्तर और ताहार पाठ रो आलोचना सहित वीडियो गुडी को सेपरेट आकार रे पाइ परिबे। ठीक अछि हम आरंभ करिबा। 1 नंबर निजे करी देखो कोन कहूची निम्न चित्र दिया जैथिबा संख्या गुडी को जोग करो सेमानकर अनुरूप परिप्रकाश गुडी को लेख एवं सरल मध्य करो। ठीक अछि करिबा। तापर कोन कहूची प्रत्येक चित्र रो संख्या को दुईटी भिन्न भिन्न ऊपर सूचाओ एवं देखो प्रत्येक क्षेत्र रे समान मूल्य मिलिबो। ठीक अछि तो हमें एटा को ए नंबर नबा एटा को बी करिबा एटा सी करिबा। तो प्रथमे हमें ए नंबर लिखिबा। तो कोन देछि एथिरे जहा अछि ताहा को हम जोग करिबा। प्रथमे जहा सब अछि तो कोन कोन अछि देखिनियो 5y गोटे दुईटा अछि तो मु लिखि परबी 2 एठी ए नंबर लिखुची देखो 2 गुणन 5y लिखि परबी काहे कि ना दुईटा 5y अछि। तापरे प्लस x दुईटी अछि तो सेमति हरे मु 2 मल्टीप्लाई x मध्य लिखि परबी कि नै। तापरे प्लस -6 गोटे अछि आउ -2 अछि एटा को हम प्लस करी कि मध्य लिखि परबा -6 प्लस 2 एटा को हम ब्रैकेट रे एम्ति दर्शाइ देले। एबे हम जहा जहा अछि ताहा को समाधान करनबा। 2 into 5y हमर कोन आसी जो 10y प्लस 2 into x 2x तापर -6 प्लस 2 हमर उत्तर आसी जीवो -4 एति कि हबो हमर ए नंबर रो उत्तर। देखो भलो भाबरे टिके देखिनियो ए नंबर रो हमर उत्तर। तो एटा को हमें द्वितीय उपाय रे कले केमती हबो देखो एटा को अलगा पेन चेंज करबा किछि चिंता नै अति सुंदर भाबरे हमें करबा। एटा देखो गोटे द्वितीय उपाय रे हमें एठी से ए नंबर को करनबा जेमति कि 5y तापरे प्लस -6 जहा जहा अछि हम गोटे गोटे को जोग करनबा प्लस x प्लस आ गोटे x अछि x प्लस 2 प्लस 5y हम गोटे गोटे को सब जोग करनेले। तापरे 5y को जोग कर देले हमरो आसी जीवो 10y प्लस तापरे हमरो x को जोग कर देले हमरो आसी जीवो आ गोटे स्टेप लिखि दबा कि देखो लिखि दबा न होले एठी जोग करके आ गोटे स्टेप लिखि दबा 5y प्लस 5y गोटे थर जोग कर देबा। तापरे प्लस x को आ गोटे थर जोग कर देले। तापरे प्लस -6 प्लस 2 को गोटे थरे जोग कर देले हला। तो 5y हमरो 10y आसी गला प्लस x 2x आसी गला प्लस हो कि माइनस हो -4 आसी गला। एति कि हमरो द्वितीय उपाय आसी गला। तमे जो उपाय मन लिखि पारिबो एठी हमको दुईटी उपाय बतेबा पई कोन चाहिछि सेति पे हम दुईटी उपाय लिखि नेले हला। लिबे दोछि गोटे उपायटी आउ
ଏଠି ଆମେ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଯେମିତି କି ଆମର B ନମ୍ବର ଅଛି, B ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏଠି କରିବା। ଦେଖ B ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି 2p 2p ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି 2p, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, 4ଟି 2p ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 4 multiply 2p। କ'ଣ ଲେଖିବା 4 multiply 2p ଆସିଗଲା। এটা আমার B নম্বর হলা এই উপর নম্বরটি। তারপরে প্লস দেখ এটি 3q দেখা যাଉଛି 3q 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 চারটা ଅଛି এটা ସେଥିପାଇଁ এଠି ମଧ୍ୟ 4 multiply 3q ଲେଖିବି ମୁଁ। ବୁଝି ହେଲା। ତାପରେ 3 3 ଦୁଇଟା ଦେଖା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ 2 multiply 3 ଲେଖିବି ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ -2 ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ଏଠି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ -2 multiply 2 ଲେଖିବା। ତ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତ 4 into 2p ଆମର 8p ଆସିଗଲା ପ୍ଲସ୍ 4 into 3q ଆମର 12q ଆସିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର 2 into 3 ଆମର 6 ଆସିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆମର 4 ଆସିଗଲା -2 और -2 into -2 सॉरी +2 कर देछि -2 4 ଆସିଗଲା। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବା ତ କ'ଣ ଆସିଯିବ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକାର ତମେ ଯଦି ଲିଖିଦେବ ବେଲେ 8p ପ୍ଲସ୍ 12q ପ୍ଲସ୍ 6 ଆଉ 4 ଯଦି ତମର 6 ଆଉ 4 ମିଶିକରି 10 ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ତରଟି ମିଳିଗଲା। ଆମର B ନମ୍ବର ଏବେ ଆମେ ଶେଷ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର କରିନେବା। ଏଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଛ କର ପୁsh କର ଆଉ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିନେବା। ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ C ନମ୍ବର କରିନେବା। ଏ C ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏଇଠି କରିନେଉଛି। ତ C ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ C ନମ୍ବରରେ -5g କେତେଟି ଅଛି ଆମେ ଗଣିନେବା 1 2 ତାପରେ ଆସିଗଲା ଦେଖ 3 4 4ଟି -5g ସେଥିପାଇଁ 4 into -5g ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ ନହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ C ନମ୍ବର 4 into -5g ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ 5k କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ଟି 5k ଅଛି। ତ ଏଠି ଲେଖିନେବା 5k multiply 12 तो 4 into -5g ହେଲା ଆମର -20g ପ୍ଲସ୍ 5k multiply 12 ହେଲା ଆମର 60k ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଥଡ଼ ମୁଁ ତମକୁ କରୁନାହିଁ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେତେ ସବୁ 5g ଅଛି ତାହାକୁ ଲେଖିଦେବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ 5k ଅଛି ତାହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗ କରିକି ଯୋଗ କରିଦେବ ତାପରେ ତାହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ନିମ୍ନସ୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ସରଳ କର ଦେଇଛି ଆମେ ତ ସିଧା ଆମେ ସରଳ କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ A ନମ୍ବର କରିବା A ନମ୍ବର B ନମ୍ବର C ନମ୍ବର ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କରି ଯିବା ହେଲା। P plus P କେତେଟା ଦେଇଛି 4ଟି P ଦେଇଛି ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆସିଯିବ 4p ହେଇଗଲା। ତାପରେ B ନମ୍ବର ଦେଇଛି P minus Q ଆଉ P minus Q କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବାର ଦେଇଛି ତ P ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲା କେତେ ହେଲେ ଆସିଯିବ 2p ଆସିଯିବ ଏଠି B ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ମାଇନସ୍ এটা Q ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେଲେ 2Q ଆସିଯିବ 2p minus 2Q ଆମର ଉତ୍ତର B ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। ଆମେ ସେମିତି C ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ କରିବା। C ନମ୍ବର ଦେଇଛି P plus Q minus P plus Q এটা দেখো କେମିତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆମେ କରୁଛେ P plus Q minus P plus Q ତ ପ୍ଲସ୍ ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଏଟା ମାଇନସ୍ ସହିତ କଟିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଟା ମାଇନସ୍ ସହିତ କଟିଯିବ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମ 0 ଉତ୍ତର ଆସିବ।
তারপরে ডি নম্বর দেখো, ডি নম্বর ଦେଇଛି କ'ଣ, ডি নম্বর ଆମକୁ ଦେଇଛି 2d ମାଇନସ୍ ଡି ମାଇନସ୍ ଡି ମାଇନସ୍ ଡି। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଡି ରୁ ଗୋଟେ ଡି ଗଲା, ଗୋଟେ ଡି ରହିଲା, ସେଥିରୁ ଫେର ଗୋଟେ ଡି ଚାଲିଗଲା, ଶୂନ ରହିଲା, ଶୂନରୁ ମାଇନସ୍ ଡି ହେଇଗଲା। ତ ଶୂନରୁ ମାଇନସ୍ ଡି ଗଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ ମାଇନସ୍ ଡି। ବୁଝିପାରିଲ? ଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଥିରେ ବ୍ରାକେଟ କରିକି ଦେଇଛି ହେଲା। ଇ ନମ୍ବରରେ ଆମର କହିଛି 2d ମାଇନସ୍ ଡି ମାଇନସ୍, ତାପରେ ଡି ସହିତ ସି ରେ ଆମର ବ୍ରାକେଟ ଅଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, 2d ରୁ ଗୋଟେ ଡି ଗଲା, ଗୋଟେ ଡି ରହିଲା, ସେଥିରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ଏଇ ଡି କୁ ଆଉ ସି କୁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ସି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ 2d ରୁ ଗୋଟେ ଡି ଗଲା, ଗୋଟେ ଡି ରହିଲା, ଗୋଟେ ଡି ସହିତ ଗୋଟେ ଡି କଟିଗଲା, ଖାଲି ସି ଆମର ଉତ୍ତରରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକାରରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଲେଖି ନେଉଛି, ତମେ ଖାଲି ଦେଖି ରଖ ହେଲା। 2d ରୁ ଡି ଗଲା, ଡି ରହିଲା, ଡି ମାଇନସ୍ ସି ମାଇନସ୍ ସି। ଡି ମାଇନସ୍ 2c। थ्री पी प्लस क्यू आमर जी नंबर। तापर एच नंबर रे पी गोटे अच्छी, पी दुईटा अच्छी, आउ क्यू गोटे प्लस क्यू माइनस क्यू कटिगला, आउ आमर उत्तर रहीगला 2p। तापर आई नंबर देख, पी प्लस रे अच्छी, पी माइनस रे अच्छी कटिगला, क्यू दुईटी रहीगला, से यार उत्तर 2q रहीगला। जे नंबर पी प्लस रे अच्छी, माइनस बी पी रे अच्छी कटिगला, और दुईटा क्यू होगा से माइनस 2q। के नंबर 2d रू डी गला, डी बंचिला, डी रू फिर माइनस डी गला 0, से उत्तर आसगला माइनस सी। लास्ट नंबर एल नंबर, क्या केला रहता? क्या पी ले?